आंदुल के हरे कृष्णा नगर से एक अजीब घटना सामने आ रही है। जी हाँ, पूरा मामला सीसीटीवी में हुआ कैच। बतलाया जा रहा है कि टोटो चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद नाजीगंज पुलिस के परमानेंट ड्राइवर है। जी हाँ, बतलाया जा रहा है कि नाजीगंज पुलिस स्टेशन के एक ड्राइवर और एक पुलिस के मिली भगत से ये टोटो चोरी की जा रही थी। जब इसकी शिकायत लेकर नाजीगंज पुलिस स्टेशन में जाया जाता है तो ड्राइवर और एक पुलिसकर्मी शिकायतकर्मी को बुरी तरह से पीट देते हैं और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। एरिया में हड़कंप से मच जाती है, लोग रोड पे उतर जाते हैं और धरना प्रदर्शन शुरू हो जाती है। मामला की गंभीरता को देखते हुए जब पूरी मामला की जांच की गई तो पता चला कि एक चोरी की बाइक का नंबर प्लेट कर टोटो को रस्सी की मदद से चोरी करके ले जाके एक गैरेज में रखा गया, जहां पुलिस ने पूछताछ से पता चला कि उस गैरेज में रखने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एक पुलिसकर्मी था, जिसके नाम के ऊपर ये सारा टोटो रखाया करता था। एरिया में काफ़ी टेंशन का माहौल है और आप खुद समझ सकते हैं जब चोर की मदद करने के लिए खुद पुलिस सामने आ जाए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या कहना है। आइए सुनते हैं इस पूरी घटना के ऊपर लोगों का क्या कहना है और लोगों में किस कदर गुस्सा है। आप खुद हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस और लोगों के बीच में बहसी भी देखा गया। ऐसी लेटेस्ट न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप हमारे নিয়ে গেছে যে বললেন ও কি করে? ও পুলিশের সঙ্গে যাওয়া আসা করে, নিজেকে এবং পুলিশ বলে পরিচয় দেয়। তার নাম হচ্ছে রাহুল সরকার মনে হয়, যেটা আমি খবর নিয়েছি। ওই নিয়ে গেছে রাহুল সরকার মোটা করে। আপনাকে মেরেছে কে? ওই রাহুল সরকার লাঠি দিয়ে আমাকে দুমদাম করে মারলো। কোথায় মেরেছে? এই যে আমার হাঁটুতে মেরেছে, হাঁটু মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে পুরো। ইভেন আমাকে চর ঘুষিও মেরেছে। আর এই নিয়ে কোনো অভিযোগ করেছেন কোথাও? কাকে অভিযোগ জানাবো? প্রশাসনই যদি আমাদের সাথ না দেয় কাকে অভিযোগ জানাবো? কখন নিয়ে গেছে টোটো? টোটো তো সে রাত্রিবেলা 2টো নাগাদ নিয়ে গেছে। কাউকে কিছু জানায়নি? কিচ্ছু জানেনি, কাউকে কিছু না জানিয়ে নিয়ে চলে গেছে। যখন টোটোটা খুঁজে পেয়েছি, এবার ওই ছেলেটা এসছে টুলিপ গার্ডেনে এসে ডাইরেক্ট আমাদের সামনে বলছে যাও তোমরা গিয়ে কোর্ট থেকে টোটো ছাড়িয়ে নাও। তখন আমরা বলছি যে কোর্ট থেকে কেন কোর্ট থেকে আমরা ছাড়াবো? টোটোটা তো আপনারা নিয়ে গেছেন, তো আমরা কোর্টে কেন যাব? এই প্রশ্নটা করাই আমার অপরাধ হয়েছে। দাদা আমার মেরে দেখুন না। ঘটনাটা হয়েছে কালকে আমার টোটো মাতৃতলা সংঘর রোডের ভেতরে, মানে রোডের আমাদের গলির ভেতরে আমি টোটোটা রেখে আমি একটু বাড়িতে গিয়ে গেছিলাম। ওইখান থেকে রাত্রির 1:05-তে 1:50-এ আজকে সকালে ভিডিও দেখলাম যে গাড়ি আমার নিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে, মানে হাসখালি বল থেকে ওপরে নিয়ে গেছে। সকালবেলায় আমি থানায় গিয়েছিলাম, থানার যে ছেলে তুলেছিল তাকেও জিজ্ঞেস করলাম, বললো এখানে কোনো গাড়ি বাড়ি তোলা হয়নি। অতএব ওরা বললো সাঁকড়াইলে যেতে। আমি যে সাঁকড়াইলে যে কী করবো, আমি এদিকে চারদিকে ঘুরেছি, খুঁজে পাইনি। লাস্টে আমি ওখানে গেলাম, ফের থানায় গেছিলাম, গিয়ে আমরা ডায়েরি করতে গেছিলাম। ডায়েরি বললো আমরা দেখছি। আমি যখন রাত্রে ফেরে এসছি এখানে, এসে অন্যজনে আমার এক দিদি ও আমাদের টিউবলিপ লাইন এতে ডিউটি করে, সে আমার টোটোটা দেখেছে। টিউলিপ গার্ডেনে আমার এক দিদি মানে দেখেছে, দেখে আমাকে ফোন করেছে। আমি থানা থেকে আসার পরে থানা থেকে গিয়ে মানে ওখান থেকে গিয়ে আবার ওখানে গেলাম, যে একদম টোটো আমার রাখা আছে। কারা নিয়ে গেছে? টোটোটা কারা নিয়ে গেছে?